Ayan guys, nagluluto yung eldest ko guys ng arroz caldo. Maliit-liit pa. Nagkakat siya ngayon ng garlic guys. Yan ang garlic guys. Maliit-liit. Okay na yan. Nagluluto siya guys ng pangkain guys kasi walang nagano na yung nadala yung oh my goodness, you made a mess. Yes, I see. Nagluluto siya guys yung ano ko guys, yung eldest ko guys. The rice, give the rice. Ayan guys, nagluluto siya guys. Hi. Smells good. Yan, nagluluto sa guys, yung eldest guys. Dapat yan guys, you have a kids. Yeah, put it. Put it on. Get more water. Water mo. Tinaturuan ko siya guys para magluto guys. Put more. Tapos guys, maglalagay tayo ng turmeric guys.